And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife. And she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. Sister, here is the Quran. I challenge you to show any verse in the Quran which says that one of his wives gave poison. Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बरगज़ीदा पैगंबर थे, लेकिन साथ ही वो एक इंसान भी थे। इंसान होने की वजह से उन्हें भी बीमारी आती थी, तकालीफ पहुंचती थी और उन पर जादू के असर का जिक्र भी मिलता है। लेकिन मुशरिकीन ने हमेशा इन चीज़ों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और ये सिलसिला आज तक जारी है। ऐसे में बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जज्बात की बजाय इल्म और दलील के साथ इन बातों का जवाब दें, और अगर हमें किसी बात का इल्म ना हो तो कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि बग़ैर तहक़ीक़ के किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। दोस्तों, आजकल इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी फैलाई जाती हैं जिनकी हकीकत जाने बग़ैर लोग उन्हें सच मान लेते हैं। ऐसा ही एक सवाल सुज़ैन नामी एक खातून ने किया और फिर इस सवाल का मलबा भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर डालने की कोशिश की। इस खातून ने कहा कि आपने अपने लेक्चर में अंबिया की मौत के बारे में बताया था और कहा था कि हज़रत मूसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत कुदरती है, मगर मैंने कुरान में देखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवी ने ही जहर दिया था। अगर वो नबी सही होते तो उनको मालूम होना चाहिए था कि उनको जहर दिया जाने लगा है। In your lecture, you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death. And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife. And she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. दोस्तों, ये सवाल सुनकर यकीनन आपको भी हैरत हुई होगी, क्योंकि ये इल्ज़ाम बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा पर लगाया गया था। और हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी कि मोमिनों की माएँ। इसीलिए किसी उम्मुल मोमिनीन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना एक मुसलमान के लिए यकीनन बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन यहाँ जज्बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें कि इस दावे की हकीकत क्या है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी सवाल सुना तो उनके तासुरात बदल गए, लेकिन उन्होंने गुस्से की बजाय निहायत तहम्मुल और इखलाक के साथ जवाब दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुरान पाक उठाया और कहा, ये रहा कुरान। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कुरान की कोई आयत दिखाएं जिसमें कहा गया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी किसी बीवी ने जहर दिया। कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि उनको किसी एक बीवी ने जहर दिया। इस जैसी कोई एक आयत नहीं। जहां से आपने ये चीज़ पढ़ी है उसको जांचें, उसकी तस्दीक करें। जिस किसी ने भी आपको ये बताया है उससे सबूत मांगें कि कुरान पाक में दिखाए कि कहाँ ऐसी बात लिखी है। Sister said that I said Prophet Muhammad as a natural death, peace be upon him, but she knows that the Quran mentions that one of his wives gave poison. Sister, here is the Quran. I challenge you to show any verse in the Quran which says that one of his wives gave poison. Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. There's no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. दोस्तों, डॉक्टर साहब ने ये भी वाज़ेह किया कि जब वो कोई बात बयान करते हैं तो उसका हवाला यानी रेफरेंस देते हैं। आयत नंबर, सूरा नंबर और हवाला बताया जाता है ताकि सुनने वाला खुद जाकर इस बात की तस्दीक कर सके। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हवाला कहाँ है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे कुरान में ऐसी कोई भी आयत दिखाएं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आपको कोई गुमराह कर रहा है। उसके बाद सवाल के अगले हिस्से की वजाहत की और कहा कि पहले मुझे इस सवाल को ठीक करने दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्दनाक मौत से इंतकाल नहीं हुआ। उन्होंने 63 बरस की उम्र में मौत पाई और वो कुदरती मौत थी। इससे पहले अपना मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल कर चुके थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम पर अपना एहसान तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। अब अगर कोई ये सवाल करे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना बचाया, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं।
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مواقعوں پر محفوظ رکھا۔ ذرا سیرت مبارک کا یہ واقعہ دیکھیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص آئے گا اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں گئے تو مشرکین وہاں تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو دوستو، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کی سراسر غلط ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دوسرے انبیاء کی قوموں میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کے ماننے والوں میں سے بہت سے لوگ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں اور اللہ کے وجود کا یقین دلاتے ہوئے وہ نشانیاں پوری کریں جنہیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار جواب یہاں پر مکمل ہوا، اور یہ عورت بلا شبہ اب شرمندہ تھی کہ اس نے ایسا سوال بھی کیوں کیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ لوگ سوال نہیں کر سکتے، عیسائی ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، دین اسلام سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے۔ افسوسناک بات تب بن جاتی ہے جب ہم جیسے مسلمان بنا تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور یہی اس چینل ہم قدم کا مقصد ہے کہ آپ تک اتھینٹک اور ریفرنس اور حوالہ جات کے ساتھ معلومات پہنچائی جا سکیں تاکہ آپ دین اسلام کو گہرائی سے سمجھیں اور کل کو اس کی تبلیغ کر سکیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں۔ لیکن تبلیغ کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا اور پرامن ہونا چاہیے، اس میں کسی سے الجھنا یا بحث مقصد نہیں، بلکہ دین اسلام کا پیغام اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانا ہونا چاہیے، اور یہ کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم قدم اسی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔